Mo, welcome to my vlog guys. Ngayon guys, manota ron guys. Manota kita na isa guys, later ang palat natin guys. Later ang palat na to dia guys. Natay gipaabot guys, pero way ni abot. Mo to magsulo na taron. Sulo taron guys. Welcome to my vlog guys. Okay, what's up? Chiro manota guys kanang solo walking guys. Para wa bitaw tay katunga guys. Ako na maglakaw dagdagan katunga guys ay nya. Katugan nga yung kauban guys. Kana higuro magbitbit guys. Di mayo na guys ay. Biyaan pa naman sa tunga guys na. Ajur food. Hindi man mabot tong kauban guys. Munang kita na magsulo guys. Dito pa lang daan para punta sa amin guys. Ay papuntang dagat guys. Malapit na akong dumating guys. It's solo night. Ba't naman tayo matatakot guys? Guys, madami siguro nakaano dun ngayon guys. Siguro guys, marami na guys. Putay na, kala ko ano yan. Putol tuloy guys. Kala ko ahas to guys. Pag walang ulam, punta sa dagat. Kasi marami guys. Nandun marami guys. Alam mo ang ilaw natin guys. Yung naka-video tayo guys. Tapos ano, lighter lang. Ang lala. Huh? Video taka lighter lang guys. Walang kakat-kat-kat to guys. Diretso na to guys. Doon tayo pupunta guys. Ano lang tayo guys, gitna lang. Ay hindi pala sa gitna guys. Malapit lang sa daan guys kasi nakalimutan ko na itong daan na to guys kasi ngayon lang akong bumalik dito guys. Alam nyo naman guys, pag tamad kang tao guys, talagang ano guys, yun ang putik nito guys. Huh? Yan. Nada itong daan dito guys. Wala na tayong UC guys. Isa lang UC binigay sa akin guys. Dapat nanghingi ako kay amo guys no. Sayang naman guys. Nanghingi sana ako guys. Tangin ang daan to guys. May himbat guys. Ito ang klaseng daan na to guys. Tingnan mo nga naman. Wala ka agad. Wala ka agad. Ganyan guys. Pinapatay na natin yan guys. Kasi kukunin na itong black ka guys. Kainitin yan guys. Ayun na. Madudumihan pala yung cellphone natin guys. Hanap lang tayo pala ka muna guys. Tao na kukunin natin guys. Punta tayo doon guys. So, sige na guys. Hanap lang tayo ng lapil-lapil guys ha. Kita nyo ba guys? Pasensya na kayo sa cellphone ko guys. Medyo madilim guys ha. Si alam nyo naman, itong cellphone natin, local lang. Hindi iPhone eh. Pag iPhone to guys, putang ina. Kita pati bulbul ko este. Hanap na tayo ng daan guys. Ito yung daan guys. Papunta dun guys oh. Hindi nyo yan makikita guys. Papunta sa may ilaw guys. Kahit pala ka lang guys. Masaya na ako guys. Utang inang yan. Kahit na pala ka lang yan guys. Masaya na tayo guys. Tapos tayo pa maglilinis guys. Pa-vlog pa rin natin yung paglilinis natin guys ha. Ito yung vlog na walang kinakat guys.
Literal na full video. Ito na nga full video to guys. Ayun guys, malaki pala kayo guys. May load lang ako guys. Ano sana to guys? Live sana to. Ito may plaka guys ha. Ayun, tingnan nyo guys. Tumatalon-talon guys. Ayun. Sayang naman yun. Saan na kaya yun? Saan na kaya yung palaka na yun? Tangin na, nakawala pa. Sayang mga plaka guys. Nalaki guys. Saka nalusog diba guys? Kita nyo ba? Ang lusog. Napakalaki. Tangin na guys. Guys, hindi dumating yung kasamahan natin guys. Tayo na lang. Solo natin to guys. May makuha man o wala. Solo pa rin to guys. May kalabaw dito guys. Putay na. Kalabaw para dito guys. Para tayo makukuha dito guys. Tayo na, tumatalon ka pa. Patay mo guys. May malaki dito guys. Limango guys. Alam niyo ba yung limango guys? Uy. Laka yun guys. Sayang yun. Uy, laki. Duda ako sa pinuntahan ko ngayon guys kasi parang wala tayong makukuha guys. Masag na lang. Tignan natin kung anong oras tayo guys makukuha guys. Duda ako guys, wala tayong makuha guys ha. Wala tayong makukuha dito guys. Tanginang yun. Yun tayo guys. Wala tayong makukuha dito guys. Hangin pa. Isa guys, ito guys oh. Maliit na lang guys. Kita nyo yun guys. May nakuha na tayong isa guys, kaso maliit guys. Pero goods pa rin yun guys oh. Ulam na kaya to. Sa akin guys, malaking ulam na to guys. Guys, ulam na pa rin to guys. Kahit na maliliit yan, tutunin pa rin natin yan guys. Oh no! Wala guys. Ito guys oh. Ulam na naman. Ay putang na, wala. Ito guys, ulam guys oh. Tatlo pa yun guys, mabubuhay na ako dito guys. Huh? Sobrang liliit guys. Isa naman wala guys no. Ay,
guys. Ay, makukuha pa rin tayo guys. Laki sa rin kanina ng iba yan guys. Palaka. Sabi mo ito isang braso guys. Gago. Takot ako dun. Putang ina. Tapos na buhay ko doon guys. Piruin nyo. Napakalaki puta. Napasabi na ako Tangin. Talaga tapos na yung buhay ko dun guys. Dami-dami na rin. Ito, yan. Okay na naman to. Nakakaba yan. Basta't masakit na nangagat. Ayoko nyan. Okay na ginang yan. Ngayon guys, medyo may nakita pa ako guys. Wait lang guys, kunin natin to guys. Sayang naman, malaki to eh. Malaki-laki na to guys eh. Ay, utangin mo. Patakot. Ang bilis na. Gago yun. Nagpapakita tapos hindi pa kuha. Tangina mo. Ba't ang bibilis nito? Tangina nyo. Iba na nga nyo dito guys. Siguradong maliligaw ka talaga guys. Tulad nito guys oh. Bago na naman tong daan na to guys eh.
Hindi ko na alam yan guys. Dito na lang tayo guys kasi hirap na yan guys. Tangin nyo, lalaki nyo naman. Sayang naman pag di ko kayo kinuha. Laki nyo na eh. Pinuntahan ko guys. Wala talaga akong kasiguraduhan na ano na may makukuha tayong susuga-suga nung kung tinatawag dito sa amin guys. Kasi kababalik ko lang guys eh. Alam mo yun, pag kababalik mo lang, iba na nga yung daan guys eh. Kala ko guys, ang laki na yun guys. Wala pa rin tayo spotted na ano. Tulad na lang ito guys parati. Ang bibilis pa tumakbo. Putay na mo.